today's vlog. So we're going to... This is us before the hike. before the disaster. Is this your first time? No, this is my 5th mountain, by the way. He's an expert already, guys. No, just be yourself. Let's pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Grabe ka-open, guys. Ay, nagsunod sa mo, guys. Layo pa kayo sila, guys. Turo sila pa, guys. Oh. Nami sa middle pack. Grabe. Grabe ang kubon. Pang-pang naman dito. Look, it's pang-pang. Dalan, guys. Kugon naman yung tanan. Saan na mo eh? Wala, nabilin. Paspasan na mo eh. Nandiyan ang videographer. You need something? Wala. Wala, dila ang bangag. Masa? Toko ro. Tulan lang mo, tikang lang. Ay, dila. Nakita na kuya. Ay! Ate kuya. Okay, guys, complete na daw, may. Uy, kadali lang makaon ako sa damo. We are here in Mount Megato.
ra jud ni siya. Lahi ra jud ni siya. Documentary. Hi guys. Uy, mukalit nagkalalom, no? Uy, hala! Uy, nana, nabasa na akong panty. Wala na. Wala na. Basa na. Tapos diri kay dili. Sabi na, uy. Unpredictable diri. Awan mo lalom siya kalit. Tapos, hello, nanood sa exciting part. Oy! Hala! Hala! Sorry, sorry. Wala na, dia sir. May nakaihig ko. Medyo mas malalim pa dyan kay Kuya Ivan. Ang princess! Ang princess! Ako! Ako! I-straight lang ang tail. Lang yun, long legged man ka. Sige, straight lang yun. I-straight lang yan ang tail, sir. I-straight. Sige. Yun na, ikmong tail, sir. Ano? Pwede na to. Ben. Pwede, pwede. Nay lang, sir, ha? Igo lagi na, sir. Takilin na lawas. Nay lang. Amoran, mas kato ka ako gamay. Na. Kaya, straight lagi naman tayo, sir. Itupod lang daan, na. Lugi, lugi. Sandali lang, mama. Inay lang yun, ma'am. Eh, medyo sa gabi, taas siya. Sige, ma'am. Ito ko lang yung tail, ma'am. Iabot lang, ma'am. Mabot na siya. Sige. Mabot na siya. Wait lang, mama. Straight, anak. Ginag-i-straight lang, higit ba? Straight lang doon. Sarat. Tapos, Nasa na yung mo aning experience. pait. Si Pait. Kapalaya? Okay, face check, face check.
Nigamit siya brain, ate ka. Sinong nagamit ang brain? Nigamit siya brain. Wala tayo brain. Rock climbing daw sunod. Kompleto mo na, nagagaling. Sorry, so, pero kailangan nato ibutang sa vlog. Sorry. The angels up in the clouds are jealous knowing we found service. We're here! We're done! We conquered Mount Migatong! We're so early! It's 8:54. How's Mount Hi Migatong? everyone, this is us after Gabi ka, dali lang hike. imo. Ay, sige. Akong mini bangs. Ay, ako agtangay, gamay. Last na lang natikam ba? Lain ito, sinukoy ko video. Hi everyone, this is us after the hike. Nailiguanan kaya? How are you? Oy, marag nainom ka sa kong sting. Nurot na. Agoy. Try ang bag.